माय चैनल SKLR एजुकेशन। आज आम नवम श्रेणी इंग्राजी बहिर चैप्टर 1 दि प्राइसलेस गिफ्ट पाठटीर क्वेश्चन आंसर करबा। ताहेले पिला माने मु सब ओडिया रे डिस्कशन कराही पार्ट 1 2 3 4 वीडियो रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। जो माने देखि ना हो जाई के देखि नेबो। एबे हमें क्वेश्चन आंसर करबा। क्वेश्चन नंबर 1 अछि व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। भोजनालय रे लेखकंकर अनुभूति किपरि थिला। आंसर द राइटर वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ड्यूरिंग लंच टाइम। द रेस्टोरेंट was very crowded and lots of people were eating and drinking there. He found some of the chairs and tables had been pushed into a corner. He sat near the corner table and started skimming through the newspaper. ताहले जेतेबेले लेखक सेई निरामिष भोजनालय को पशिगले सेतेबेले कौन थिला ना मध्याह्न भोजनर समय थिला। लोक माने सबु सेइठारे लोक मानकर गहली लागिथिला। लोक माने सबु खिया पिया करुथिले। बहुत जन गहली थिला। से कौन कले ना से कोणरे थिबा पड़िथिबा चेयर टेबुल को देखिले। किपरि पड़िथिला से सबु से कोणर चेयर टेबुल को बाछि से सेठारे बसिले आउ खबर कागज उपरे आखि बुलेइबा आरंभ कले। हैला क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड ही नोटिस देयर। से सेठारे कौन देखिले। आंसर ही नोटिस्ड देयर ए वेरी यंग गर्ल लुकिंग एट हिम। हर आईज वेर गिविंग ए सैड एक्सप्रेशन। से देखिले जे गोटिए छोट झियो तांकू चाहिछि एवं तार आखि गुड़ाक बड़ बड़ हो जाइछ। तार दुख भरा आखिरु सेही करुण भावटा प्रकाश पाउछि। हैला क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द गर्ल। लेखकंकर प्रथम धारणा सेई झियो प्रति कौन थिला। आंसर द राइटर वाज एस्टोनाइज्ड एट द गर्ल्स बिहेवियर। सी लुक्ड ईगरली एट हिम। हर ग्लूमी आईज हैड ए सैड एक्सप्रेशन एंड दे इंडिकेटेड हर हेल्पलेसनेस। ता माने कौन ना लेखक जनक सेई झियोटीर चांचल्य देखि विस्मित हो गले। सी लुक्ड ईगरली एट हिम। से लेखक आड़े आग्रहर सहित चाहिला। हर ग्लूमी आईज हैड ए सैड एक्सप्रेशन। तार विषाद आखिरे कौन ना एक करुण भाव फुटी उठुथिला। एंड दे इंडिकेटेड हर हेल्पलेसनेस एवं सेगुड़िक तार असहायता को सूचाउथिला। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड। लेखक कौन देखि आश्चर्य हो गले। आंसर द गर्ल्स इंक्वायरिंग लुकिंग एट द राइटर। हर माउनफुल आईज एंड हर क्वेश्चन टू द कैशियर इन ए लो वॉइस मेड द राइटर सरप्राइज्ड। द गर्ल्स इंक्वायरिंग लुकिंग एट द राइटर। से झियोटी लेखक आड़ को चाहिकी जो कौन ना तदंत करुथिला। हर माउनफुल आईज तार सेई दुख भरा आखि एंड एवं हर क्वेश्चन टू द कैशियर इन ए लो वॉइस तार निम्न स्वर रे हिसाब रक्षक को पचारुथिबा प्रश्न मेड द राइटर सरप्राइज ताहा लेखक को आश्चर्य कला। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डिड ही इनक्वारी फ्रॉम द वेटर। से काहीकि सेई परिचारक पाखरु पचारि बुझिले। आंसर ही गला द गर्ल्स इंक्वायरिंग लुकिंग एंड हर क्वेश्चन टू द कैशियर अराउज्ड द वेटर्स inductiveness. He wanted to reveal the mystery behind the girl's curiosity in him, so he inquired about the girl from the waiter. The girls inquiring looking and her question to the cashier से झियोटीर अनुसंधान दृष्टि एवं से हिसाब रक्षकंकु तांकर प्रश्न aroused the writer's inquisitiveness कौन है ना ये सबू से लेखक मनरे कौतूहल जात कराइला। ही वांटेड टू रिभल द माइस्टरी बिहाइंड द गर्ल्स क्यूरियोसिटी इन हिम। तेणु तांक प्रति थिबा से झियोटीर कौतूहल विषय रे लेखक जानिबाकु चाहिए। सो ही इनक्वायरिड अबाउट द गर्ल फ्रॉम द वेटर। तेणु करी से कौन ना से झियो विषय रे परिचारक को तदंत कले। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इनफॉरमेशन डिड ही गेट फ्रॉम द वेटर। तांकु परिचारक निकटरू कौन वार्ता बा खबर मिलिला। आंसर द वेटर इनफॉर्मड हिम
that he did not know the girl। से परिचारक जनकू तांकू खबर देले जे से झीटी को जानी नाहांती। She had her lunch in that restaurant only on Saturday। से एही भोजनालय को मध्याह्न भोजन समय रे केवल शनिवार दिन मानकरे आसे। Perhaps her earning was not adequate and she came there only on paydays। बोध हुए तार आय पर्याप्त नथिला, से कम आय करुथिला, तेणु से मजूरी पाइबा दिन गुड़िकर केवल से ही भोजनालय को आसुथिला बोली परिचारक जनक लेखकंकु खबर देले। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द राइटर गो ऑन द नेक्स्ट सैटरडे। से लेखक जनक ता पर शनिवार रे कोठी को गले। आंसर, ऑन द नेक्स्ट सैटरडे द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट वेयर ही हैड मीट द पुअर गर्ल। से लेखक जनक ता पर शनिवार रे सेई समान भोजनालय को गले जोठिरे कि से गरीब झीटी को देखी थिले। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड ही टेक द चेयर ऑपोजिट हियर्स। से कहीं की सेई चेयर को तार सम्मुखरे पकेइले। आंसर, द राइटर वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द गर्ल। ही वांटेड टू नो द गर्ल्स आइडेंटिटी, सो he took the chair opposite hers to introduce himself to her and start a conversation। The writer was very curious about the girl। से लेखक जनक से झील विषय जानिबा पई तांकर मनरे बहुत आग्रह थिला। he wanted to know the girl's identity। से सेई झीलटीर परिचय जानिबा को चाहुथिले। so he took the chair opposite hers। तेणु से ସେହି ଝିଅଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଚୌକିଟି को ପକେଇଲେ। ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଟୁ ହର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କନଭରସେସନ୍, ନିଜର ପରିଚୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଲେଖକ ଜଣକ ସେଇ ଝିଅର ସମ୍ମୁଖରେ ଚୌକିଟି ନେଇ ପକେଇଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୱେରି ଡିଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ମେକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରାଇଟର। ତା ମାନେ ହେଲା ସେ ଝିଅ ଜଣକ ଲେଖକ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। କ୍ୱେରି ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେଲା, ମାନେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ। ଆନ୍ସର, ଦ କ୍ୱେରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗର୍ଲ ମେଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରାଇଟର ୱାଜ୍ ୱେଦର ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ସେ ଝିଅ ଜଣକ ଲେଖକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି କି ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, What impression did the writer have about the family of the girl? ସେଇ ଝିଅଟିର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା। ଆନ୍ସର, ଦ ରାଇଟର କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗର୍ଲ ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ହର୍ ଓଲ୍ଡ ୱିଡୋଡ୍ ମଦର୍ସ ମିସେସ୍ ବେଥି। ହର୍ ବ୍ରଦର ୱାଜ୍ ହର୍ ଓନ୍ଲି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ ନା ସେଇ ଲେଖକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅର ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଇ ଝିଅଟି କ'ଣ ନା ତାର ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ତା ଭାଇ ଥିଲେ, ଯେ କି କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ସୈନିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାର ବୃଦ୍ଧା ବିଧବା ମା ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ନା ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ସୈନିକ ଥିଲେ। ହର୍ ମଦର ୱାଜ୍ ଭେରି ୱରିଡ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖରୁ କୌଣସି ଚିଠି ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଲେଖକ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ହାଉ ୱାଜ୍ ଦ ରାଇଟର ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଟ୍ ମ୍ୟାଗିଜ୍ ହାଉସ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଟୁ ୱେଲକମ୍ ହିମ୍। କ'ଣ ନା ସେ ମ୍ୟାଗିଙ୍କ ଘରେ ଲେଖକଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ କିଏ ଥିଲେ। ଆନ୍ସର, ମ୍ୟାଗି ଟୁକ୍ ଦ ରାଇଟର ଟୁ ହର୍ ହାଉସ୍। ମ୍ୟାଗି ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ମଦର। ସେ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଇଲେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ମ୍ୟାଗିସ୍ ମଦର ଟୁ ୱେଲକମ୍ ହିମ୍। ଆଉ ସେଠାରେ ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ମା ଥିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ଡୁଇଂ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରାଇଟର ମିଟ୍ ହର୍। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ ମିସେସ୍ ବେଥି କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ସି ଅନୱିଲିଂ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍। ସେ କାହିଁକି ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବାକୁ
मना कले बा असमर्थ थिले। आंसर व्हेन द राइटर मीट मिसेस बेथी सी वाज मेकिंग केक्स इन द किचेन। जेतेबेले लेखक मिसेस बेथी सहित देखा करने गले मिसेस बेथी रोसेई घरे केक प्रस्तुत करुथिले। सी वाज अनविलिंग टू गो फॉर ए हैंडशेक। से लेखकों सहित हाथ मिलाई असमर्थ थिले कारण बिकज हर हैंड्स वेर कवर्ड विथ फ्लोर। कारण तांको हाथ रे अटा लगी जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाई डिड द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज। काहींकि से झीटी साधारणतः शनिवार दिन मानकरे से भोजनालय को जाउथिला। आंसर द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गर्ल्स फैमिली वाज वेरी पुअर। से झीटीर पारिवारिक बा आर्थिक अवस्था अत्यंत निम्न थिला। हियर अर्निंग वाज नॉट एडिक्यूट। तार मजूरी यथेष्ट नथिला। सैटरडे वाज हर पे डे। शनिवार थिला तार मजूरी पाइबार दिन। एंड एवं ऑन दिस डे सी कुड अफोर्ड टू स्पेंड सो मनी ऑन ए मील एट ए रेस्टोरेंट। तेणु से दिन से भोजनालय खाइबा पाई किछि अर्थ व्यय करि पारुथिला। सो सी यूजुअली विजिटेड द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज। तेणु से साधारणतः शनिवार दिन मानकरे से भोजनालय को जाउथिला। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डिड मिसेस बेथी बिलीव अबाउट द रिंग। मिसेस बेथी से मुदी विषय कौन विश्वास करिकी रखिथिले। आंसर मिसेस बेथी बिलीव्ड दैट द रिंग सेंट बाय हिज सन। से मिसेस बेथी से मुदी विषय रे यह विश्वास रखिथिले जे से ताहा से मुदीटी तांको पुओ तांको पठेइथिला। वाज ए मिराक्युलस थिंग। से भाबुथिले जे ताहा थिला गोटे आश्चर्यजनक मुदी। एंड वन कुड सी द पास्ट एंड द फ्यूचर थ्रू इट। से मुदीटी दृष्टि निबंध कले जड़े व्यक्ति ऊपर ध्यान केन्द्रित कले से तांकर भविष्य अतीत सबू देखि पारुथिबा मुदी थिला ताहा बोली से भाबिथिले। She also believed that if one considered on a distant person while gazing into it, से यह मध्य कहूथिले जे कौन ना जड़े व्यक्ति जदि दृष्टि निबंध करी दूर रे रहुथिबा व्यक्ति उपर ध्यान केन्द्रित करिवो, one would be able to see him and what he was doing। ताहाले से कौन करुछि ताहा से देखि पारिबो बोली से विश्वास रखिथिले। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट मेड द ऑथर टेल ए लाई अबाउट द रिंग। ताहले लेखक काहींकि सेई मुदीटी संपर्क रे मिछ कहिले। आंसर मिसेस बेथिस एनेक्सिटी फॉर हर सन मेड हर सिक इन ए सीरियस कंडीशन। मिसेस बेथिंकर तांको पुआ प्रति थिबा गभीर चिंता तांकु अत्यंत रोगग्रस्त कराई देथिला। Maggie ardently requested the writer to tell her mother that Frankie is all right and alive after looking into the crystal। मैगी लेखकों अत्यंत आग्रह सहकारे अनुरोध करी कहिथिला जे से ता माँ को कहंतु से मुदी देखिकी ता माँ को कहंतु कि फ्रांकी ठीक अच्छी एवं से जीवित अच्छी। सो सी न्यू दैट इट वाज ए लाई। तेणु से मिथ्या कहिथिले। बट देयर वाज नो वे एक्सेप्ट इट। तांको पाखरे यह छड़ा आउ कोनोसी रास्ता नथिला। द राइटर ऑल्सो फेल्ट दैट इट वाज दिस ड्यूटी टू सेव ए लाइफ बाय टेलिंग ए लाई। लेखकंकर यह धारणा थिला जे जदि जनकर कौन ना जीवन बंचाइबा मिथ्या कहबाकू पड़े ताहा ताहले किछि नुह। सो ही टोल्ड ए लाई अबाउट द रिंग। तेणु से मुदीटी को देखी मिथ्या कहिथिले। आज देयर वाज नो वे एक्सेप्ट इट। यह छड़ा तांको पाखरे आउ कोनोसी रास्ता नथिला टू कंसोल मिसेस बेथी। तेणु से मिसेस बेथी को सांत्वना देबा पई एई रास्ता रे जाइथिले। क्वेश्चन नंबर 16 डिड द टेलिंग ऑफ ए लाई बेनिफिट मिसेस बेथी। कौन से लेखकंकर मिथ्या मिसेस बेथी पाई उपकारी थिला कि। आंसर येस इट गेव मच बेनिफिट टू मिसेस बेथी। हाँ ताहा मिसेस बेथी पाई बहुत उपकारी थिला। When the writer told her that Frankie was all right and alive, जेतेबेले लेखक मिसेस बेथी को कहिले कि फ्रांकी ठीक अच्छी एवं जीवित अच्छी,
Tears of happiness welled up in Mrs. Bethy's eyes. ସେତେବେଳେ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। She was soon recovered. ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ। Question number 17. Why did the writer feel guilty about himself? ଲେଖକ କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ବା ଦୋଷୀ ଭଳି ମନେ କଲେ? Answer. The writer had told a lie to Mrs. Bethy about her son. ଲେଖକ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଥିଲେ। That he is all right and alive. ସେ କହିଥିଲେ କି ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବିତ ଅଛି। But after a few days, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ, they came to know that Frankie had been killed in the fighting on the frontier. କିଛି ଦିନ ପରେ ଲେଖକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ଫ୍ରାଙ୍କି ନିହତ ହୋଇଥିଲା। The writer calculated and found that Frankie had been dead some days before when he predicted that he was alive and well. ଲେଖକ ହିସାବ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ରାଙ୍କି ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଥିଲେ କି ଫ୍ରାଙ୍କି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବିତ ଅଛି, ସେହି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା। That is why he felt guilty about himself. ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। Question number 18. What was Maggie's gift to the writer? ମେଗିଙ୍କର ଉପହାର କ'ଣ ଥିଲା ରାଇଟର ବା ଲେଖକଙ୍କୁ? Answer. Maggie's gift to the writer was a shilling. ଲେଖକଙ୍କୁ ମେଗିଙ୍କର ଉପହାର ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଡନର ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। Which she had earned with so much toil. ଯାହାକି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। Question number 19. Why was it a precious gift? କାହିଁକି ତାହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଥିଲା? Answer. The girl had earned the shilling with so much toil. ସେ ଝିଅଟି ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। It was not an ordinary shilling. ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଦ୍ରା ନଥିଲା। It was an epitome of her affection, emotion and sacrifice for her brother. ଏହା ଥିଲା ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆବେଗ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ସ୍ନେହ, ଆବେଗ ଏବଂ କ'ଣ ନା ବଳିଦାନ। It had an inestimable value and was beyond all price. ତାହେଲେ ସେଇ ସିଲିଂ ମୁଦ୍ରାଟି ବା ସେଇ ଲଣ୍ଡନର ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରାଟି ଥିଲା ବହୁକାଳୀନ ଏବଂ ସବୁ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। So it was a precious gift. ତେଣୁ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। Question number 20. Did Maggie love her brother dearly? Give reason. ମେଗି ତା ଭାଇକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲା କି? କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। Answer. Yes, Maggie loved her brother dearly. ହଁ, ମେଗି ତା ଭାଇକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। Maggie's brother stayed in India. ମେଗିର ଭାଇ ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିଲା। She was very anxious to know about her brother. ତା ଭାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। For which she invited the writer to her home. ତେଣୁ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା। In the end, when she came to know that her brother was dead. ସେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, she earned a shilling with so much toil. ସେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା and offered it to the writer to buy some flowers. ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା କିଛି ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ and put them on her brother's grave. ଏବଂ ସେଇ ଫୁଲକୁ ତା ଭାଇର ସମାଧିରେ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ମୁଦ୍ରା ବା ସିଲିଂ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। These things shows Maggie's profound affection for her brother. ଏଇଥିରୁ ଜଣାଯାଏ କି ମେଗି ପ୍ରତି ଥିବା ତା ଭାଇର ଗଭୀର ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସରିଲା 20 ନମ୍ବର ଯାକେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ତାକୁ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।